menu purchase, klik enter purchase, pilih supplier Yamaha Motor, klik use supplier, pilih termin, untuk tunai pilih COD, klik OK, isikan dokumen sumber, lalu isikan tanggal, lalu masukkan pembelian barangnya, klik item number, sesuaikan harga, klik Ctrl R untuk melihat jurnal, klik OK, klik record, klik no. Oke. Klik menu purchase, klik enter purchase, pilih supplier, klik use supplier, sesuaikan terminnya, pilih COD, klik OK, masukkan bukti transaksi, masukkan tanggal transaksi, masukkan pembelian barang, pilih item numbernya, klik use item, masukkan harga per itemnya, lalu klik CTRL-R untuk melihat jurnal, klik OK, klik record, pilih no. Oke. Pilih enter purchase, pilih supplier, klik use supplier, masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal transaksi, lalu masukkan barang yang dibeli, pilih item number, klik use item, masukkan harganya, klik CTRL-R, klik OK, klik record, pilih no. Klik menu purchase, klik enter purchase, pilih supplier, pilih use supplier, pilih termnya, pilih COD, klik OK, masukkan dokumen sumbernya, masukkan tanggal transaksi, karena ini retur maka minus, klik itemnya, klik CTRL-R, klik OK, klik record, pilih purchase register, pada retur and debit, klik transaksi retur, pilih apply to purchase, lalu masukkan tanggal transaksi, masukkan dokumen transaksi, karena di sini tidak mendapat diskon, untuk diskon bisa langsung dihapus. Lalu klik pada amount applied-nya, klik enter. Untuk finance charge-nya dihapus saja. Klik amount applied, klik enter, klik CTRL-R untuk melihat jurnal, klik OK, klik record, maka hilang.
Klik menu purchase, pilih enter purchase, klik supplier, masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal, masukkan barang yang dibeli, masukkan harga per item, masukkan biaya angkut, klik Ctrl R, klik OK, klik record, klik no, klik enter purchase, pilih supplier, masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal, masukkan barang yang dibeli, masukkan harga per item, masukkan biaya angkut, klik Ctrl R, klik OK, klik record, klik no, pilih enter purchase, pilih supplier, masukkan data transaksi, masukkan tanggal, masukkan barang yang dibeli, masukkan harga per item, masukkan biaya angkut, Ctrl R, klik OK, klik record, klik no, pilih menu purchase, pilih enter purchase, pilih supplier, masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal, masukkan barang yang dibeli, jangan lupa beri minus, masukkan harga per item, jangan lupa beri kata retur di memo, masukkan biaya angkut, Ctrl R, klik OK, klik record, purchase register, klik retur dan debit, klik transaksinya, pilih apply to purchase, masukkan bukti transaksi, masukkan tanggal, hapus diskonnya, klik pada amount applied, klik enter, klik CTRL-R, klik OK, klik
purchase register, pilih transaksi yang akan dibayar. Untuk di sini JP01, klik pay bill. Masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal transaksi, lalu amount sudah terisi sendiri, amount applied juga sudah. Klik set RLR untuk melihat jurnal, klik OK. Lalu klik record, klik print letter. Pilih purchase register, pilih transaksi yang akan dibayar, klik pay bill. Masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal transaksi, amount sudah terisi otomatis. Lalu klik set RLR untuk melihat jurnal. Jika sudah, klik OK. Lalu klik record, pilih print letter. Pilih menu sales, pilih enter sales, pilih customer. Klik use customer. Untuk terminnya karena tunai diubah ke COD, klik OK. Masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal transaksi, ubah di layout, pilih item, klik OK. Lalu masukkan barang yang dijual. Pilih item, klik use item. Masukkan harga per itemnya. Jangan lupa untuk tax inclusive, centangnya di uncentang. Masukkan lagi harganya, klik set RLR untuk melihat jurnal, klik OK, klik record. Pilih menu sales, klik enter sales, pilih customer, klik use customer. Lalu sesuaikan terminnya. Untuk penjualan tunai pilih COD, klik OK. Masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal transaksi, masukkan barang yang dijual, pilih item barang, klik use item, masukkan harga per item, klik Ctrl R untuk melihat jurnal, klik OK. Jika sudah, klik record. Klik enter sales, pilih customer, klik use customer. Untuk term bisa diubah karena penjualan tunai, pilih COD, klik OK.
Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan barang yang dijual. Pilih item, klik use item. Masukkan harga per item. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Lalu klik record. Klik enter sales, pilih customer. Klik use customer. Untuk terminnya diubah ke COD. Klik OK. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan barang retur. Pilih item, klik use item. Masukkan harga per itemnya. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Kembali ke sales register. Pada return and debit credit, klik apply to sell. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Klik pada amount applied, klik enter. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal, klik OK. Klik record, maka transaksi hilang. Pada menu sales, klik enter sales, pilih customer. Klik use customer. Untuk termin disesuaikan, masukkan dokumen transaksi, masukkan tanggal transaksi, masukkan barang yang dijual, pilih item, klik use item. Masukkan harga per item. Jika ada biaya angkut, masukkan pada kolom freight. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Pada menu sales, klik enter sales, pilih customer. Klik use customer, masukkan bukti transaksi, masukkan tanggal transaksi, masukkan barang yang dijual, pilih item, klik use item, masukkan harga per item, masukkan biaya angkut pada kolom freight bila ada. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Pada menu sales, klik enter sales, pilih customer. Klik use customer.
Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan barang yang dijual. Pilih item. Klik use item. Masukkan harga per item. Masukkan biaya angkut pada kolom freight. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Pada menu sales, klik enter sales, pilih customer. Klik use customer, masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan barang retur. Pilih item barang. Klik use item. Masukkan harga per item. Masukkan biaya angkut pada kolom freight. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Lalu kembali ke menu sales, pilih sales register. Pada return and credit, pilih apply to sale. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Klik pada amount applied. Klik enter. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Lalu klik record. Pada menu sales, pilih sales register. Masukkan tanggal. Pilih invoice yang akan dibayar. Pilih receive payment. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Pilih print letter. Maka transaksi hilang. Pada menu sales, pilih sales register. Pilih transaksi yang akan dibayar. Pilih receive payment. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Amount applied terisi sendiri. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Pilih print letter. Buka menu banking, pilih spend money. Pada pay from account, pilih akun kas di bank. Klik use account. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan jumlah uang. Lalu isikan memonya sesuai dengan kebutuhan, sesuai
dengan transaksi juga. Pilih akun pembandingnya. Untuk di sini pilih perlengkapan toko. Klik use account. Lalu Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Masuk ke menu banking, pilih spend money. Pada pay from account, pilih akun kas di bank. Klik use account. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan jumlah uang yang dikeluarkan. Lalu isi memo sesuai dengan transaksi. Lalu pilih akun pembanding. Klik use account. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Pada menu banking, pilih spend money. Pay from account-nya, pilih akun kas kecil. Klik use account. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan jumlah uang yang dikeluarkan. Pada memo, isikan keterangan sesuai dengan transaksi. Masukkan akun pembanding. Klik use account. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Lalu klik record. Pilih menu banking, pilih spend money. Pada pay from account, pilih akun kas kecil. Klik use account. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan jumlah uang yang dikeluarkan. Pada memo, isikan sesuai dengan keterangan transaksi. Pilih akun pembanding. Klik use account. Untuk melihat jurnal, klik Ctrl R. Klik OK. Klik record. Pada menu banking, klik receive money. Deposit to account, pilih akun kas kecil, klik use account. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Pada amount receive, masukkan jumlah uang yang diterima. Pada memo, isikan keterangan sesuai dengan transaksi. Pilih akun pembanding. Klik use account. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Klik OK. Klik record. Pada menu banking, pilih receive money.
deposit to account, pilih akun kas di bank, klik use account, masukkan bukti transaksi, masukkan tanggal transaksi. Pada amount receive, masukkan jumlah uang yang diterima. Pada memo, masukkan keterangan sesuai transaksi. Pilih akun pembanding, klik use account, klik Ctrl R untuk melihat jurnal, klik OK, lalu klik record. Pada menu banking, pilih receive money. Pada deposit account, pilih akun kas di bank. Masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal transaksi. Pada amount receive, masukkan jumlah uang yang diterima. Pada memo, isikan keterangan sesuai dengan transaksi. Masukkan akun pembanding, klik use account, klik Ctrl R untuk melihat jurnal, klik OK, klik record. Pertama, pilih record journal entry, lalu masukkan bukti transaksi, masukkan tanggal, dan pada memo isikan sesuai transaksi. Pilih akun, lalu use account, tab, masukkan nominal, tab, pilih NT, pilih akun lagi, use account, tab, masukkan nominal, Ctrl R untuk melihat jurnal, klik OK, report. Pertama, pilih record journal entry, lalu masukkan bukti transaksi. Masukkan tanggal, pada memo isikan sesuai transaksi. Lalu pilih akun, use account, masukkan nominal, tab, pilih account, use account, masukkan nominal, tab, Ctrl R untuk melihat jurnal. Kalau sudah sesuai, klik OK, lalu record. Klik record journal entry. Pada general journal, pilih bukti transaksi, klik tanggal, pada memo masukkan sesuai transaksi. Pilih akun, kemudian use account, kemudian masukkan nominal, lalu pilih akun lagi, kemudian use account. Klik OK, kemudian record. Klik record journal entry,
Masukkan bukti transaksi. Klik tanggal. Pada memo isikan sesuai transaksi. Pilih akun, kemudian use account. Masukkan nominal, kemudian pilih akun lagi, kemudian masukkan nominal, kemudian pilih akun yang ketiga, lalu di akun pilih masukkan nominal, klik OK, lalu record. Klik record journal entry, masukkan bukti transaksi, kemudian klik tanggal. Pada memo masukkan sesuai transaksi. Kemudian pilih akun, use account, masukkan nominal, kemudian pilih akun yang kedua, lalu use account, masukkan nominal, oke, lalu record. Klik record journal entry, masukkan bukti transaksi, kemudian klik tanggal, isikan memo sesuai transaksi. Pilih akun, use account, kemudian masukkan nominal. Masukkan akun yang kedua, kemudian use account, masukkan nominal, lalu klik OK, kemudian record.